Diet ako today, so samahan niyo akong mag-window shopping. Ayan, so pwede nyo siyang drinks dispenser foldable, 400. Pwede siyang meron din sila dito projector, so you just have to put yung phone mo dito sa likod. Ayan, lalapag mo lang dyan, tapos ipaproject na yung pinapanood mo for 900 pesos. Ayan, so pag gusto nyo ng cutie na glass, there's something inside. You can check out this for 220. Meron ding mga cute straws. Another cute straws. Wow. Ito meron silang 700 pesos lang, smartphone TV. So kung ayaw nyo masyadong malapit yung mga anak nyo sa phone, pwede nyo ilalagay lang dito sa likod yung phone. Tapos mag-zoom na siya dito na parang TV. So lalaki na siya dyan. Hindi ko lang masample kasi hawak ko yung phone. If you want cute napkins, cute pen holder. Cute pen. Yan. Cutie. 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 Sipagin ka magsulat dito. Wow! Cute, cute, cute. Grabe. Yun nga lang, 350. Diet na tayo, 450. Cutie brush. Parang pang ming-ming. Meron dito mga party bubbles for the kids for 80 pesos. Ayan, yun pang ganito, mga cutie. Grabe to, alim na alim siguro yung ano nyo dito, mga anak nyo. Or yung inner self. Ay, inner child. Ayan o. Oh my god, diba sa'yo? Eh, diba. Ang dami yun, may ganito pa. 8 pieces. Grabe, ang cute. Pang palog. 600. Pero cute. Grabe oh. May baril din. Grabe, sisipagin kong magkape. Cute. 250 pesos only. Cute na baunan. 100. Fruit slicer. 100. Ano? O pampatay ng dangaw. Flower base. Wow, for 1.5 only guys. Mine nyo na. Air hockey. Wow. Pwede na to, aliw na to. 1.5 lang. Buo ang inyong pamilya. Meron din silang table tennis for 900 pesos only. Yan, ganyan siya kalaki. Meron din billiards, football, chess, big cards, yan. Meron din silang yan, mga aesthetic na cards. Playing cards. Meron din bowling, grabe. You know, lagay mo lang dyan. May basketball din, nakala nyo ba?